салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломатио хубай духтарако ситора бори нав овардаем киртакои фасони хушрӯ марамат то охири навора тамошо кунем. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор. Хоҳишмандо то охири навора тамошо кунем, боваридору мақбултон мешавад. тамошобинони азиз нигоҳ кунед чихе моделакои хушрӯ. Аввалин чизе ки ман мехоҳам шумода нишон диҳам инами двойкоя. Диден двойкои фасон оварда истора. Нархшон чанд сомон? Ҳами дастангитон. 350 сомон. Боло пушам ҷудогона метонен пушен, кирташам мисол диден кирташам баъзи борен дигар чизо кати мепушен духтаро. Материалошон ҳам ха хушрӯай бо ина расветкоша бинен бо чихе расветкои фасонак. 350 сомон. Марҳамат, бо барои маълумоти бештар рақамҳои истора ҳаст дар рӯи экран нависен. Ина нигоҳ кунед. И аллакай сезонш омад духтарако. Сентябрда спокойно ина метонен ки пушен. Ман размерошон стандарт ая? Размеро стандарт. Хушрӯай бинен духтаро. Моделш аҷоиба хушрӯ. Мана иш дига гилай, иш дига гил. Бо шумо метавонед нависеншона сурат мепартоян интихоб кунед. Ана ба духтарако нигоҳ кунед, ҳами модела ҳами хушрӯ харидан. Ҳозир бо истора ҳамаи расветкоша овард комбинированияй ду намуд материал кати анамихе тайёр шудагай. Ҳам белмандои туркӣ, ҳам итальянка. фасонша бинен чихе хушрӯай. Аз ду тараф бантик дорам, метонен ира тангтара кунен, метонен кушод кунен. Хулас вай интихоби хутон. Мана нархшон чанд сомай? 250 сомон. Ина гилои ҳар хела гилои фасон бо кадомеш ки дар корайтона нависен сурат мепартоя интихоб кунен. Мана нигоҳ кунен расветкоша бинен духтарако чихе расветкои хушрӯ дора. Ина ҳамаш 250 сомони а? Мана духтарако 250 сомон кадомеш дар кор мешавад. Шумо гап занед исторара. Рақамҳои истора дар рӯи экран ҳаст. Барои маълумоти бештар бо нависен доставкатон мекунанд. Ана ба духтарако корейский комбахт омада. Ина марамат касе ки киртаи комбахт харидорӣ кардани буд. Ира бинен чихе моделакои фасон 350 сомон. Ҳамаш новинкай, ҳамаш бори навай духтаро. Размеро ҳаста? Чи размере дар корайтона духтаро? 48 то 58 будай духтаро. Ина рӯзҳои наздик ҳамаи расветкош меоя. Я намуд хушрӯай айранги королевский бархтая пеш духтарако. Бо биён як бор хутон тамошо кунен ё ки нависен доставкатон мекунанд. Ана баъд духтаро як модели дигаш ҳаста. Иш арзоная. Ана иш 300 сомон. Марамат инаи фасонош 300 сомон кардан. Мана аҷоиб хушрӯ. Ай пуштангитон чанд сомай? 450 сомон. Мана 450 сомон кардагиан духтарако. Ина остинакошона бинен. И ҳамун стилои бренди ламираж аст ку ҳамун стил духтагиан. Мана марамат биён бо айпеш хутон бинен. духтаракоира бинен хушрӯгиша аҷоибот фасон. Материалаш органзаи тайёри якумсортай. Марҳамат и якумсортошай. Нархаш 350 сомон куртаи духтагӣ. Мана 400 сомон буда, аксияда 350 сомон. Беҳтарин вариант барои ягон ҷо рафтан духтаро бинен чихе хушрӯ метова вечерни да аҷоиб фасон. Ҳам салқинак, ҳам сабукак. ҳичи намешава, шушта шушта мепушен духтарако. аҷоиб варианти хушрӯай. 350 сомон. Размеро ҳамаш аста? Размеро диден 46 то 56-58 размер будай духтарако. Ина расветкоша пушидагиан бинен. духтарако боз як киртаи фасон и пашифи Дубай нигоҳ кунед. Материалшон Мадина аҷоиб хушрӯ. Нархш аксия кати 250 сомон. Расветкош бисёрай духтаро бо метонен нависеншона суратоша мепартоя интихоб кунед. Мана нигоҳ кунед чихе расветкои фасонак доран. 250 сомон духтарако. Размерош, духтуш, фасонош ира бинен охи. Ира украшениёша бинен чихе фасонакай. 250 сомон аҷоиб хушрӯ. баъд ин материал кус ҳам сабукай, ҳам ҳеч намешава, шушта шушта мепушен духтаро. Мана беҳтарин модел 250 сомон. ин агар хоҳен нависен дар авакак шумода доставка мекунанд.
انا بعد دخترو نگاه کنین ارگانزه های اوریجینال کرتوی ویچری میپرسن مرامت ستورا آورده هم قبو برش بسیار 450 سومون ای رسویتکا بسیار اومده گیا اینا نگاه کنین ارگانزه هم خوشچه که مولوی مک 450 سومون رسویتکا هست رزمیرو هست برای معلومات بیشتر رقمشون هم هست میتوانید نویسین و با کاتیخچون هم صحبت شوین اینا نگاه کنین بیروزاوی سری سفید با چی رنگ داره؟ چند رنگ داره خلاص 450 سومونه کاری دستی ای انم نگینا شایکو همش کاری دستی ای دخترکو دیدن 450 سومون انا بعد با مدل 400 سومش هم هسته اینا نگاه کنید اینا باشه 400 سومون مدلش دیدین ای فسانش 400 سومون خلاص دخترکو کدومش مده در کار میشه همین اسکرین شات کنیم پرتون در وقت دستافکتون میکنم نمیناش هم دخترکو ارگانزاین این مدلش با ارزان تر اومده گی 350 سومون ای هم کاری دستی دوره مرحمت خواهین از این گیرین رزمیر ندارن دخترکو استاندارد تای رزمیرشون مرامت میتوانین با خچون کتی گپ زنین با معلومات بیشتر از خچون پیدا کنین رسویتکاش ببینین رسویتکای خوشروای اینا کاری دستی دوینای گیری بشین دخترکو کاری دستی داره ایرا بینین ای قوی چرنی پلاتیای فاسون سانگچوش همش اوریجینالای پشت هم داره نه هم پشکش هم پشتش انا میخواد کاری دستی دخترکو نرخشون 400 سومون این اوریجینالش دخترکو کسی در کاره 400 سومون تا 60 از میرسته تا 60 ما از این مدل میتونن که پیدا کنن دخترکو مرحمت نویسیم با معلومات بیشتر از ستوره شما دا میفهمونه ایش بینین با انا خیلی ارگانزش هم هسته ایش چند سومه 450 سومون دا میتین یا هم تو 60 از میر دوره کاری دستی های مدل های فاسون رسویتکای خیلی زیاد دخترکو نه بیاین انا مدلی نوینکا دخترکو نگاه کنین هم خوشرویم قضی بنده نگاه کنین ایتالیان که ماتریالش پشکش همش اوکراشینیا داره بینن چه فاسونه که اوکراشینیاش اینا کاری دستی نرخشون 250 سومون اکسیا کتیا 250 300 سومون اکسیا کلون کرده و خاطر کلنجر پیدا چینکی من دیدن دخترو 250 سومون ما در بازار 260 280 میفروشیم ایش ایتالیان که دخترو هر دوشم ایتالیان که ایش با مدلش دیگه خیلی من نگاه کنین دیزاینش عجایب بود فاسون 250 سومون دخترکو ای ایش هم نگاه کنین دخترو چند تا رسویتکای فاسون داشته خشروه ایش هم 250 سومون عکس کردگیان رنگش عجایب بود خشرو ای 48 تا 58 تا رزمیر هست وقتون میدونن که ایتالیان که چه متریال خشروه چه براحت ای تنه راحت میکنه وقتی که میرم میپوشین اینا مرامت میتوانین درخواست کنین در وقت شما دستافکا میکنن یا که ختم بیاین پیش ستوره دخترو این مدل بو فاسون سانگچوش ببینین سانگچوش همش اوریجینال آیا شیشگی منه منه دیدن دخترکو میتوانین پیش ستوره بیاین همه انتخابی واسه همه خوش رو وردگی همش اینا 250 سومونی انا اگلش 3D ای 3Dش هم خوش رو خریداری میکنن مرامت 3Dش هم وردگی استوره میتوانید از اینم گیرین دخترکو انا بعد دخترکو نگاه کنین این مدل گلی ایپک ارمانسکی شولگده نگاه کنین چه فاسونچه از دو طرف وای داره بانتیک داره رگولیروفکا میکنن کرترخه چه از این چند تا رسویتکای نرخش 300 سومون بود اکسیا 230 سومون کرده نه من ببینین چه رسویتکای فاسون 230 سومونی دخترو مرامت دوست کنین همش گلی ایپکای هم قبو خوش رو هم قضیه بنده رزمیراش تا ایچیلاش تا 58 یا ایچیلاش تا 58 ایچیلاش تا 56 رزمیر هست دخترکو نگاه کنید ایناش با ایتالیانکگی هم ایتالیانکگیش هسته هم ارمانسکی شولکیش پاپلینو را مرزون کردم پاپلینا چند کردین؟ پاپلینا باشه 180 سومون کردگیان مرامت به حد اینایم خوشروان استیلی تاجیکی کتی دختگیان عجایب خوشروچه
ихлас аз инам дар кортон боша духтаро метавонен дархост кунен дара ва как шумода доставка мекунана мана ами киртае ки ози мо шумода нишон додем бренди ла миражай гуфтем ку духтаро нигоҳ ку пуши танада нигоҳ кунен чихе хушрай бисёриё истила нағз мебинан барои ҳавай як бори дига нам хе пушида шумода нишон додестай марама духтаро нархиш чансмай 500-450 сомонда метиян махкамак падкла дора мана пагоҳ ё ҳамаи цветош меоя ина пагоҳ 4 та расветкаи хушрӯ мебиёя метавонед бо ситорара пирсен мана бинен чихе хушрӯчай ситорара пирсен ба суратора мепартоя интихоб кунен ана баъд ина ёям новинкан капилка пешиш нигоҳ кунен сангои дастӣ доранд кори дастӣ дора нархш чандсмай инаи модель 250 сомон материалш арманский шолкай духтарако мана остиношона бинен чихе хушрӯ духтагиай арманский шолкай материалш диден аҷоиб хушрӯ 250 сомон ази бо итальянкашам ҳаст инаи фасон да итальянка омада итальянкадам бо хушрӯ иям 250 сомонай ина успед кунен духтарако каседа дар корай нависен дар рав шумода доставка мекунам ина духтароку касе ки киртои ипекои купра мепирсид стора овардагиай мана ачилаш то 58 размер ҳастай расветка ҳаст мана духтаракои хушрӯ рас продажа дар ҷои стора нигоҳ кунед инам киртои фасона ҳамаша стора 100 сомон кард марамат кадом моделеш мода дар корай метавонед анеми скриншот кунен партоен дара ва как доставкатон мекунам доставщикшон бо занакай духтарако ина марамат киртае ки худаш пушдагай духтаро 280 сомон буд ҳози аксияда 100 сомон шудагай нигоҳ кунед сиёшам ҳастай инамҷа ҳамаш қиматӣ буд 250-280 сума киртоян ҳози ситора 100 сомон кардагиян моделора бинен чихе хушрӯай чихе бисёран иҷа бозори корвонаи тарафи тилобозор духтарако 8 дарвоза 2 қатор вайсара хушрӯгиша диден мана ҳамаш 100 сомонӣ ай бо расветка ҳастай диден 100 сомон кристианка ҳастай киртои миллӣ ҳаст ина духтарако успед кунен ҳама намуд киртора 100 сомон кард стора ана ё двойкаан духтаро 350 сомон буд ҳози 150 сомон ҳози 150 сомон кардан духтаро ана двойка у тройкоша бошад стора 150 сомон кард нигоҳ кунед намино ҳамаш тройкаяй 150 сомон двойкаш двойка тройка кирта чизе ки мехоҳед духтарако аз ҷа метавонен пайдо кунен бо нархҳои дастрас бовар кунен нархҳошон беҳад дастрасай хубай арзонай ана ин моделош бошад 200 сомон шидиден ина марҳамат ҳози 200 сомон шидагия мана ина ино 200 сомон шид нигоҳ кунед ласияй арманский ласай ана ино ҳамиқа хушрӯай ки кристианкай духтарако материалш бо бамбукай ино 200 сомон буд ҳози аксияда 100 сомон шид мана рангоша бинен чиқа рангои фасон 100 сомон кадомеша гирен духтарако 100 сомонӣ мана духтарои хушрӯ як бор дигар такрор мекунем ҷои стора бозори корвонай тарафи тилобозор 8 дарвоза 2 қатор барои маълумоти бештар метавонед бо худашда нависед инаи киртару башкора ҳамаша 100 сомонӣ кардагия ҳамаи рангош хушрӯай ҳамаи моделош фасонай интихоба бинен охи духтаро ҳар як таира нишон дода намеша лекин шумо биёен ай пеш бинен мана 150 сомон двойка тройка 150 сомон аксия киртоо боша 100 сомон мана ёша диден 100 сомон хушрӯгиша бинен духтаро 100 сомон ина ино 250 сомон буд ҳози 100 сомон шудагай мана интихоби хеле зиёд